And as I touch the sky, every moment feels like I can fly. This is my fairy tale, finally real. Every sparkle shows me how to feel. From the stars to the streets I roam, in this magic I have found my home. Oh, I waited for this view so long, now my journey turns into a song. Day 3 Padong kami sa Disney and magwi-wish ako doon kay Jenny Kim. Yeah, every morning mo dyan mo agian. Oo, diba? Muna lang station. Yamaki Station. Nga pa doon namin sa kuan sa train. Muna ang gamit para sa kuan. Para makasud ka og train. Kani siya is ang octopus nga card. Kung wala kayo na ni dili ka transpose sa ilahang train. Inani jud ni sila dere kana maglinya jud. So malinya. Malinya jud sila. Nagbili nila sugaton ang tao para dere. So naara sila sa mga sides. Nana ang train padong sa Disney. Disney! Looy! Ganay! Suot namin. Yan, nagkuha na sila announcement. 欢迎你来到香港迪士尼乐园。现在我们会开到香港迪士尼乐园的正门入口，让大家可以首先游览美国小镇大街。为了你的安全起见，请步行到你第一个目的地，请勿奔跑。 So ang mga batignaw dapat mag-una. 祝你有开心奇妙的一天。Good morning, everyone, and welcome to Hong Kong Disneyland. We will unlock the main entrance of Hong Kong Disneyland so you may enjoy Main Street, USA. For your safety, please walk to your first destination. Thank you, and have a magical day. Yay! Ang sa'yo dagang kag-storya, mura kasi English. Nya ang first na mga kuan kay ato sa Frozen Ever After. Later na may mapapicture dira. So mo na mong pinaka highlight diri ang Frozen After. So magdalit-dalit og dagan nya magtan-aw mi sa katong maps. Pero murag kuan jud na siya paana. Maka-happy. Thank you, Lord. Nakaari ko. Oh my God. Dahil okay siya, promise. Okay siya sa mata. Ang nasa ko ang unahuna. Wala lang. Nang-enjoy. Wala ko yung kailak. Pwede ko ba hila? Pati ko dang mo hila. Nice ko yung as in. Nice ko yung kasul. Look. Diba? Kami gipasod na kuhan pa may buhat pa sa lapit. Kaya mas yun naman nila ang kuhan mga early access. So kami kumara mga regular na mga ticket. 各位朋友早晨，歡迎你嚟到香港迪士尼樂園。請大家首先遊覽美國小鎮大街。 樂園期 ang madagma batignaw ay sa Frozen
Pinasmasay dyan, diba? Muna siya basta wala access. Early access. Magdagan-dagan dyan. Kuldi hangak na namin sa sud. Dara. Ano ko sa sud sa Frozen. Murag mauguro na ilahang balay. Tawa. Ang prince. Nakalimot lang ako sa pangalan. Sama na siya kapag prince. Daghan pa dyan siya tiktuyok. Meet na, masakay namin. Manami dari. Everyone a snowy summer day. 我哋而家出發過新嘅冰雪皇宮啦！一陣見。 Na nasa misang ngit-ngit nga part. Wow! 歡迎嚟到我新嘅冰雪皇宮。 Wow! Kanan! Would you say that we're late? Mura dyan sila og tinuod. Kanay! Nansa na may mong dila. Just the limits are right to Alikot man ni uy. Kasi nagdaog. Wala ka tong monster. Wala ka makakyot kaya mga snowball. Murang matang tao, kaluluwa ni Derrida. Hoy, abin ako, pang bata, di man ni pang bata, oy. singing the summer sun. Just let more steam. Diba, nahuman naman may sa ever after sa Frozen ba? Naman ay part nga more magmatagak. Yan ngit-ngit man na, yan i-flash o kali. Tanawa, kuwang na. Mahal ang photo dyan na mo ka niya ba? Kanang aswan. Ambot ko makita ba ninyo aswan? Yan kuwang na. Sunod mo niya mohang kuanon ay sakyan. Kana. Mo naman sunod sakyan. Ayun sa sulod. Oh my God, kulbaan ako! Pasulod namin sa Katumura roller coaster. Kulbaan dyan ko ni Bap. Nahuman nami sa katong roller coaster. Murara siya og mga 2 minutes guro or 1 minute. Tara. Kasi mga kwan yun. Kay mura og kanang roller coaster jud siya niya akong baba dito. Grabe kay kada ko akong baba. But na lang. Sunod naman tan-aw kay Playhouse in the Woods. It goes like this. Repeat after me. Na 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 hey ya. Na 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 hey ya. Good, getting there. One more time. May mo man din tag singer diri way paparti sa tag singer. Kagapa niya oy. Your baby can
Nanamid diri sa kaning Small World. Mo mo ang ikatulo nga rides. Ganahan, murag ang ganahan nako ron nga mga rides no kanang pangbata lang dili kay ingon nga pang tiguwang. Alang murag mo kabuhi mo sakang. Mo na ka. Mas murag ako piliun diri no basta na yung mga bata nga mosulod dito ko nga rides kay murag pwede ra siya pang bata kay akong na bahala pang bata gapo ko rides na mga bata oh. So adto ko sa mga bata nga rides kay kato ganina murag maka-inhale exhale kag kalit kaya pa ba ni kuan dire ba mga rides kaning dire ba makalipong dagag ana-ana snake Malipong sa rides, malipong kasi. di sa to di ka malipong sa rides. Di ka malipong sa rides, malipong ka sa panglinya. Dagad ni tuyo kay tanan. Aluyo. Ha? Mineral ka na. Boto ka ba? Oh, gani. Mag-start na mo ang rides. Kanya akong ganahan. 手脚放在船里面，并且照顾好你的小孩。 Naka-cute! Cute! Nanay Mingming! Nanay Mingming! Cute! Muna akong ganahan nga rides. Welcome to the Middle East. Africa. Look how cute was that, yo. Cute kayo. Nangita pa ako Philippines. Wala pa may Philippines. Basta Philippines. Uy, nangita ko Philippines. Hala! Uy, Philippines! Uy, Philippines! Ah! Tagalog to siya. Nalingaw ko. Mabali akong nasa kong top. Right. Sa tulo, mapanya akong top. Ibang kirig. Cute nila tanawin. Noon sa mo mga day. Ibang kirig. Marami sa may Tomorrowland. Mas kami og spaceship. Padong sa Ant and the Wasp. 即時住光。如果阻止唔到啲機械蟲，神盾局所有關於外星生物同腦中科技嘅研究就會落去中律手上。 Ay, sure na sila mga... Got an idea. Let's just back up the data core, destroy it before Zola can access it. Get out of here. Na sila yung mga kuan. The data core contains hundreds of petabytes of files. We can destroy these bots faster than we can Mura siya og kana crossfire. Arms, feet, and legs inside your vehicle's drone battle. And keep an eye Where's the on crossfire? Mamusilmi. Mudagan man din ni Uy. Ala, kakuyaw. 立即進軍數據核心。
Dagan kay sila mga ponder. Mga Marvels. Padomi sa Iron Man experience. Yung mga historic Star Industries. Yun. Gusto maglupad mi ani diri ba? Korean prototype stayed just that, a prototype. The flying car was never more than a pet project. Until today. Mr. Stark took his father's original idea. Largest arc reactor I've ever built and generates enough excess energy to power 20 more Stark towers. And this is just the beginning. Can you imagine no longer needing coal, oil, or nuclear power to run our city? Attention to the following safety Dami information. glasses. When the automatic doors have opened, please proceed directly across the ramp into the cabin. Continue to move all the way across your aisle, filling in every... You are about to step into the future of transportation. All of us at Stark Industries wish you a pleasant flight. Wow, magkuan mi di ay transportation. Ano na meron sa Iron Man experience nila hang vehicle trip. 'Di ba? Mga transpo ba sa in the future? Padong Lapu-Lapu. Yes! Go to Stark Tower and have a pleasant flight. See you later. Bye-bye. Bye! Wow! Woo! Wow! Naka-3D me, pero nice kay ita-visual nimo. Pero siya legit. You need to lose some weight there, buddy. Wow! Wow! La 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 la! More Jarvis, blast him! Good job! 咁亦會顯示所有嘅 Wow! The Air Force has arrived. Let's go. Stay close to me. I'll keep you safe. Let's go! Go, go, go! Hi, how are you? Enjoying the tour? Yes! 所有乘客安全無恙。 Moto kong top 1 na sa ako ang chart. Katong Iron Man, di ba? Ang galing ako top 1 kay katong It's a Small World. Moto kong top 1, karon moto kong top 1 Iron Man. Susod sa capsule nga mura siya kong simulator. Nana ba? Pero nice lagi hapol. Yan, anak ka nice kay naay kaning glasses. So, mas legit siya. Ganaki ko. Kasi balik masad mi diri. Lagi, nice. I-recommend din ako kani siya. Kani. Iron Man. Siya akong top 1 today, and tomorrow. God, na-late ko gamay. Na-late ko gamay sa last show. Wow! You guys are putting so funny! Toy Story Land. Howdy! You must be the new toys. I'm Sheriff Woody. Patong usa kani kana murag dili ko ganana na murag ambot akong kaunuran mawa akong kaluluwa mawa sa naman lang jud ni nice unta ni siya pero mabuang ko kuhadlo ko no
No, di jug ko. Bahala. Anak kanindot sa ilaha diri. If nay parts nga init, magbutan jud sila. Na sila marag electric fan dra ay. Ano? Ang amo ang tanawon sunod kay Festival of the Lion King. Naglinya gihapon may pasulod. Kana siya. Buhat na lang kaya mag-start ang show kay 2:30. So karon it's already 2:17. Excited nako na makita ko sa Lion nga siniyag now. Tara Lion. Nanami sa sulod sa theater niya matanami sa katulahang festival sa katong Lion King. Daga na sagtaw. A few reminders before we begin this performance of Festival of the Lion King. Welcome to the Festival of the Lion King! Doon nila tingog ko eh. Simba, never return! Sister! Oh! Dapat mo ang bandera, Pak! Royal Waistcoat, let's never return! Na ilahang parade. Tara! Padong na si Mickey Mouse! Haliki! Uy, nanay! Uy! Makahala ka na sa diri! Uy, gano'n ko na akong trabaho, Lord! Magsayaw-sayaw, Lord! Wow, Baymax! Itom na akong naong. Diba? Nanapay ko. Ano my friend? Happy. Thank you, Lord. Babahan! Hi! Ika-fifth ride kay Greasy. So naglinya gihapon mi
Yeah, kani siya nga rides kay mura na siya. Di mura siya extreme gamay. Kay roller coaster man gihapon. Murag mako this is me before Grizzly rides. May sa linya. Be sure to remain seated. Hands, arms, Kulbaan legs jud ko inside as the line. And please, supervise your children. Kulbaan, Lord. Ikaw bahala. Naman si Lord, bisa kay mangkang hadlok man day. Ay, na-change lane. Hindi sa change lane na po ang... Dito. Mura ko mabuang kasabot. Okay naman siya pero dili siya para nako jud as in dili siya para nako mabuang jud kung kamot ta magana na lagi but ikaw human sa tong big Grizzly mountain rides dire na sa taid mukaon malafang kay grabe. Antod karon kay nangurog gihapon ko basi madamguhan to na ko unya ba ambot na lang sabit guro ko kalit. But basta hindi ba siya hadlok namugod siya part nga kanang buwelo dayon ba. Lamig siya. Pero mas lamig gihapon ang sa Save More. May makalupit sa Save More. Katagbay 5 pesos. Our next stop is kani siya kaning murag pier Paande Jungle River Cruise. Wow! Namin diri sa Bohol. Namin sa Bohol sa floating restaurant. Monang bee farm. Or laisyo jud tong roller coaster ato nabuang na jud ko kasabot. Kani among rides kay ano ni ka 6 pero ako kabaw basta mo na nimong mga rides kamo nila ihap wet unsa nga wet na basa or wet sa tala padung na misulod all the way to the front. bye bon voyage Down the mouse, but at the shortcut for the breathing section. And we may see some naughty animals, so remember to say no. The seven. Brother seven take a shower for a long time, so that's very cool. Remember to go down on time to do a trip or like it. Sorry, the first one having a fun. Seven is a bossy animal in the jungle. Okay, calm down. Joban ako uy naman elephant dira Anyone want to save them? Raise your hand. No? Anyone want to replace them? no Okay, remember the faces. They say no, not my shot. So remember to stay out, my friends, because you holy house. Hindi ko kung now. Why all silent? Hey. Wait. Oh. That's the right. We'll protect you guys now. Look. Oh, kanay. Hi guys, alright?
Effort, 10 over 10. Just give some clatter, guys. You guys are so brave. Yay! Back over there. You guys are really brave. Bye. Bye. Feeling artist ako dito ng Dapita. Bye. Malalag ko. Bye. Yung Arandel, pero na akong iba sa dili. Preske ba kung ako an? Ano si Grason? Sige, muli na ako sa balay. Ayo. Ayo, palit ko ko. Di mo apli si mama. Oh. Muna lang simbahan. Baclaran Church. Yung ilahang koan, ilahang muraog. Barko. Laison no, ilang barko. Nya diri ang merkato. Dara ang merkato. Nya pwede pa jud ka mag-jogging diri. 1 km 2 km 6 km. Karon is mag-watch me o Mickey Mouse and one juice book. Kani. Kay mamay sunod nga schedule so tanaw mi ani. Kana one juice muna. Yan din naglinya na may pa sulod. 做嘅你點嚟整嘅？奇異嘅地方，野生嘅猛獸。佢做咗啲咩啊？係咪唔好嘅嘢啊？Like you, I wanna walk like you, talk like you, you. You think it's true, maybe like me, and like you, baby. Nện 暖到我啲腳趾都彈彈下，我冇腳趾㗎噃，得對腳㗎咋，都幾得意喎。點？And it looks like I'm It's just beginning with a heartbeat faster. You can find your happily ever after. Nag-wait na lang me for the fireworks display. And kay mag-start kay 8. Yeah, ang oras na kay 7:59 so 1 minute na lang. So excited ako makita sa fireworks. Sa TikTok rin mo makita ano ba? No? Sa mong mata makita na jud nila. Welcome one and all. It's time for the most magical party of all. To make it sparkle, grand and bright, Mickey needs magic and friends tonight. Bibbidi, bobbidi, boo! 唔知我去揾邊個幫手啫？
Muna to ang end sa fireworks display niya. Super juga nice niya. Ika-exit ni mo ang first nga makita. So amazing kaayo sa tanan. So thank you kay Lord nga naka-experience ko ginani nga nakasuroy ko sa Disney niya, maka-conscious sa imong inner child. So moro to siya.